जे नेकी कर लगे बंदे का ज़हन होवे ना यार शाबाश ते रब को लैनी है। उच्ची बोल के दसो बंदा बंदे नूं दे भी की सकता है? हाजी साहब बंदा तो हसद ही कर सकता है, लत्तां ही खिंच सकता है, इधर वेखो साड़ ही बंदा फूक सकता है। किधर लखां हो गई तुहाडीआं, रब्बा लखां करो। दुख तो असीं आप पाले ने, जो निगाह ही साडियां उल्ट गई, साडा किबला ही उल्ट गया। जो असीं लैना ही सारा कुछ रिश्तेदारां को चाहते हैं, शरीका बरादरी को चाहते हैं, जो सारा कुछ लैना ही असीं शहर ते पिंड वालियां को चाहते हैं, तो दसो सुकून किवें आएगा? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एहतिसाब वाला मामला बड़ा तगड़ा मामला है कि बंदा जदों भी कोई नेक बोल बोले तो सोना पैर चुके तो ओदियां नज़रां च होवे बस बदला रब कोलों, शाबाश रब कोलों, अजर रजा रब दी, अल्लाह वास्ते। आंदे ने एडा तगड़ा अमल एहतिसाब वाला कि बंदा जर्रा बराबर अमल करदा है, अच्छे एहतिसाब की वजह तो अल्लाह पहाड़ां नालों बहुता सवाब अता फरमा देंदे ने। और फरमाते ने इन्ना हसास मामला एहतिसाब वाला जे अंदर आ जाए ना दुनिया, रिश्तेदार, उस्ताद, शागिर्द कि इन्हां कोलों भी कोई शाबाश लैनी है, इन्हां कोलों भी कोई बदला लेना है, इन्हां कोलों भी कोई प्रोटोकॉल लेना है। फरमाया पहाड़ां दे बराबर बंदा अमल करे तो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ओदी वुकत मच्छर दे पर जिन्नी भी नहीं रहिंदी। भाईजान वेखो वेखी नहीं रोज़ा रखना, पुत्र अज मांझा मारना नीयत है कि अब्बा जी रखते सन मैं भी रखिया रोज़ा, जे मैं नहीं रखांगा अब्बा जी छितर फेड़नगे, नाराज़ होणगे, अम्मा नाराज़ होएगी, लोकी की कहणगे। ना 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 ना, तू सतवें जंगल च भी टुर जा, रमज़ान आ जाए थे रोज़ा उत्थे भी रखना है। उच्ची बोलो रोज़ा उत्थे भी रखना है। लिहाजा ये नीयतां बिल्कुल साफ करो। मुंह मलाजे का कोई रोज़ा नहीं, मुंह मलाजे की कोई तराबी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह नू खुश करने वास्ते रोज़ाना अपने आप नू मुखातब करके अल्लाह नू जुमला सुनाओ, अल्लाह वाह ते साहबा तेरे कोलों सवाब की नीयत लैण वास्ते, तेरे कल्ले कोलों सवाब की नीयत लैण वास्ते मैं तेरे प्यार अंदर भुखा प्यासा। इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में पढ़िया है, ये भी तीसरी सदी हिजरी के बहुत बड़े इमाम ने, गालबन 241 हिजरी से फौत होए ने, चौथे इमाम ने इमा अरबा चों। ये बैठे सर हजरत यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह अलैह दे कोलों ते आ मसला चल पिया एहतिसाब वाला कि बंदा जदों भी किसी ने नेकी करे, किसी ने कोई लुकमा खवावे, किसी ने कोई कपड़े पवावे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, उमरा करे, मेरे नाल वेखियो ਉਹਦੇ अंदर यही गल होनी चाहिए है, मुहब्बत ना बोलो सवाब किहदे कोल लैना है, तो इस सवाब अंदर मैं किसी को शरीक करना। वो फरमाते ने यह गल्लां बातां होण रहीआं सन ते यजीद बिन हारून कहंदे ने इमाम अहमद बिन हंबल कहण लगे होए होए यार जे ये गल है तो फिर तो असीं फस गए, ये अंदर दा भांडा ते पाक हुंदा ही नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल वर्गे बंदियां दी सोच जे एहतिसाब दे बारे ते असीं किस बाग दी मूली हां। अच्छा आ सिर्फ तुहाडी तवज्जो वेख के हुण मैं सहीहुल बुखारी चो पहले 3 रवायतां पढ़ियां ने, हुण मैं सहीहुल बुखारी दियां 2 रवायतां तुहाडे सामने पढ़नियां ने, फिर इंशाअल्लाह मैं गल शुरू करनी है। यह 2 रवायतां मैं समझाण दी पूरी कोशिश करनी है। जे मैं समझाण अंदर कामयाब हो गया, मर्दो खवातीन समझ लो कि इंशाअल्लाह जम्मण दा भी मुल पै गया ते मुसलमान होण दा भी मुल पै गया। दुआ मैं कर छड़ना, मुहब्बत नाल आमीन कह दिओ। या अल्लाह सानू इह दोवां हदीसां दा तकाबली जायजा लैके इन्हां दोवां हदीसां नू सानू अल्लाह समझण दी तौफीक अता फरमा दे। लो तवज्जो मेरे वाल रखियो, हदीसां तुसीं बार बार सुनियां ने, लेकिन माशाअल्लाह तबारक अल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल जिंज मैं तुहानू समझाणियां ने ना, बिल्कुल अठे दरवाजे अज खोल के रखियो, तवज्जो रखियो मेरे अल। सहीहुल बुखारी च 2 रवायतां आंदियां ने ते दोवां दा ताल्लुक गैब दे नाल, यानी अल्लाह पाक ने नबी पाक नू ये दोवें गल्लां वही दे जरिए दसियां ने। एक हदीस बनी इसराइल नाल ताल्लुक रखती है, यह नबी पाक तो आउण तो पहले दा वाक़या है, ते एक दा ताल्लुक जहन्नम दे नाल है। अच्छा उधर भी 3 बंदे ने, मेरे नाल वेखना है, ते इधर भी 3 बंदे ने। मैं वंड कर लगा है तो लम्मी चौड़ी हदीस है ना, भावें इन्हां दोवां हदीसां ते 5 जुमे पढ़ा लो, लेकिन इंशाअल्लाह मैं तुहानू निकात कुछ दसने चाहना। दोवें इल्मे गैब नाल तल्लक रखदियां ने, नबी पाक नू अल्लाह पाक ने वही दे जरिए दसियां ने दोवें गल्लां, ते दोवां गल्लां च तिन्नां बंदियां दा तज़किरा है। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਬਨੇ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सब तो पहले जिन्हां बंदियां दे नाल जहन्नम भड़काई जाएगी ना, वो जानी नहीं होएगा, शराबी नहीं होएगा, जवारिया नहीं होएगा, माफरमान दा नाफरमान नहीं होएगा। फरमाया सब तो पहले जिन्हां ना जहन्नम भड़काई जाएगी, फरमाया आला दर्जे दा आलम ते कारी होएगा, आला दर्जे दा शहीद होएगा, ते फरमाया चोटी दा सखी होएगा। फैसलाबादियों हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह। बेटा की मसला है तुहानू? छोटे हो बैठ जाओ।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اے حدیث جدوں بیان کی میں تو بیان کر لی، تھی سن لی حدیث شریف اندر میں پڑھیا کہ 4 دفعہ گش کھا کے زمین تے ڈگ پے۔ او بھائی جان جدوں دا احتساب والا معاملہ خراب ہویا نا، نیت ڈنگی ونگی ہوئی ہے نا، اے معاملے تاں بگڑ گئے نے گھراں دے، تنظیماں دے، جماعتاں دے، خاندانی، سیاسی، تجارتی۔ نیت دا قبلہ ٹھیک ہوئے، احتساب ہوئے کہ یار میں دکاندار ہاں، اے میرا گاہک ہے، اللہ نے مینوں روٹی بوٹی دے اڈے تے بٹھایا، اے میرے کو لین آیا ہے، میں انشاءاللہ حق حلال دی کو روزی پھڑنی ہے، میں دے نال سچ بولنا ہے، میں دگا نہیں کرنا، میں اپنے گاہک دے نال اللہ واسطے دیانتداری میں چلاں گا تے اللہ مینوں ثواب دے گا۔ اچھی بولو، اللہ مینوں نفع بھی دے گا تے نال اللہ مینوں ثواب بھی دے گا۔ اج جدوں دا احتساب ختم ہو گیا نا، لفظ کھبے سجی ہو گیا، مستری بھی خائن ہو گیا، مزدور بھی خائن ہو گیا، اور ساریاں چیزاں اندر ملاوٹ آ گیا، ساریاں چیزاں اندر دھوکے والا معاملہ آ گیا۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تیناں نہ جہنم پڑکائی جائے گی۔ ہن ادھر دوجی دی سنیو، یہ بھی 3 بندے نے تے چلدے پے سن تے بارش ہو گئی تے تینے غار چ جا کے چھپ گیا، غار چ جا کے چھپ گیا۔ ہے یہ بھی 3 نے، تو اچھی بولو ہے۔ اچھا، انہاں 3 بندیاں نا بھائی صاحب غار چ کھلو کے نا آپس 3-4 گلاں کیتیاں۔ میں بخاری چ بھی پڑھدا سا، او واہ مالکا، واہ سونیا ربا، اپنے سیدھے سادے بندیاں نا یہو جہا بھی پیار کرنا ہے۔ انہاں 3 بندیاں غار چ آپس جہڑیاں 4-5 گلاں کیتیاں نے، اللہ نے وہ 4-5 گلاں بھی وہی بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل فرما دتیاں۔ انہاں پتہ کی آکھیا؟ انہاں آکھیا جدوں اندر غار دے چلے گئے تے آندے نے افل اثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم الا الله فادعوا الله باوثق اعمالكم۔ آندے نے افل اثر، سب تو پہلے کہن لگے یار ہن تے پیراں دے نشان بھی مٹ گئے نے، ساڈے پچھلے کھوجی دے ذریعے بھی اس غار چ پہنچ سکدے، چلو پیراں دے نشان رہندے تے او کھوجی دے ذریعے لبدے غار دے منہ تے پہنچ جاندے، تے بارش ہو گئی ہے تے پیراں دے نشان بھی یار جمعہ ختم جے انشاءاللہ جائے جملہ سمجھ آ گیا، سبحان اللہ۔ انہاں کیا افل اثر، نشان مٹ گئے نے، ووقع الحجر، چٹان اگے ڈگ پئی ہے تے باہر نکلن دے رستے اج بند ہو گئے نے۔ اگلا کی جملہ بیٹا آ میں تینوں دسنا ہے، ولا یعلم بمکانکم الا اللہ، تسی کتھے کس حالت چ پھس گئے ہو، رب تو علاوہ تہاڈی کیفیت کوئی نہیں جاندا۔ ولا یعلم بمکانکم الا اللہ، حاجی صاحب تہاڈے اندر کی کچھ ولا یعلم بمکانکم الا اللہ، تہاڈیاں نیتاں دی پٹھی چ کی کچھ ہو رہا، سارا کچھ تہاڈے اللہ دے علم اندر ہے۔ پھر چوتھی گل انہاں کیا کہ فدعوا اللہ، انہاں کہ ہن ذریعہ ایک ہی رہ گیا ہے، نشانات مٹ گئے نے، چٹان اگے ڈگ پئی ہے تے رب تو علاوہ ساڈا کسے نو پتا، تے اللہ پاک نو پکارو تے اپنے خالص عمل جڑے احتساب نال صرف اللہ کو ثواب دی نیت واسطے عمل کیتے سن، او عمل اللہ دے رکھ کے سامنے رکھ کے اللہ نو پکارو، اللہ تہاڈے لئی آسانیاں تے رحمتاں کر دے گا۔ لو فیصلہ آبادیو، آج میں تہانوں گل دسی جے، ادھر پڑھے لکھے نے جہنمی، سخی جہنمی، قاری جہنمی، مولوی جہنمی، شہید جہنمی، ساری زندگی پڑھدا پڑھاندا رہیا، ساری زندگی مدرسے مسیتاں بناندا رہیا، ساری زندگی جہاد کردا رہیا، ساری زندگی دا معاملہ جہنمی۔ ادھر اخلاص والا ایک بول اللہ پاک نو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے 3 بندیاں نو غار دے منہ چوں نجات عطا فرما دیتی ہے۔ ادھر ساریاں زندگیاں دا تے لگ گئیاں، او جٹو، او سیاڑیوں، او پڑھے لکھیو، او مرد و خواتین، گل سمجھو، ادھر ساریاں زندگیاں دا تے لگ گئیاں، پڑھاکو، سخی، بڑا بہادر، تے ادھر مزدور موٹی جی عقل کی کردا سی، بکریاں چاردا سی نا، تے ساری رات اپنے ماں پیو دے سرانے کھلوتا رہا میرا بیٹا، اور انہیں آکھیا یا اللہ میرے ماں پیو دے بازواں چ نہ زور بھی کوئی نہیں سی، تے جے میں بچیاں نو پلا دیندا آپ بھی سو جاندا تے کچھ ہونا بھی نہیں سی، میں اپنے ماں پیو دے سرانے فجر تک کھڑا رہا، نیت یہ سی کہ ادا ثواب میں صرف اللہ کولوں لینا ہے۔ دوجے نے کہا عورت بالکل برائی واسطے اسی تیار سا، انہیں آکھیا سی اللہ کو ڈر جا جوانا، تے میں زنا صرف خود نہ اس واسطے نہیں سی کیتا، اچھی بولے ہو میں اجر کد کولوں لینا ہے، تے مزدور نو میں سارا کچھ ہی دے چھڈیا سی، تے کیوں میں دتا سی، دل نہیں سی کردا، تے دل چ گل احتساب والی سی کہ اجر کد کولوں لینا ہے۔ بس میں تانوں اینی گل ہی دسنی ہے، ایک پاسے ساریاں زندگیاں دا تے لگ گئیاں جے،
اور ایک پاسے اللہ پاک نو ایک عمل پسند آ گیا جے، اخلاص والا ایک بول پسند آ گیا جے، اللہ پاک نے مشکلات نو آسانیاں اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اے تقابل کر کے ماشاءاللہ میں تو دسیا کہ اخلاص والے عمل اندر، احتساب والے عمل اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، ورنہ زندگیاں برباد، عمل برباد۔ اچھا میں تو دسنا پتا کی چاہنا، پت تو میرے حال نہیں پیا بہندا، وہ نیلی ٹوپی والیا کسے نو گران واسطے نیکی کرنی، کسے نو جلان واسطے نیکی کرنی، کسے نو سنان واسطے نیکی کرنی، کسے جگہ تے اڈی اچھی رکھنے واسطے نیکی کرنی، اچھی بولیو نمبر ٹنگن واسطے نیکی کرنی۔ لو آ کچھ رہ گیا جی، آ ہی فساد جی زمین تے۔ جس گلشن دے اندر احتساب ہے نا، جس دل دے اندر احتساب ہے، اور یار اجر ایک دن لینا ہے، وہ قیامت دا دن ہے، ایک رب کو لینا ہے، اور رب العالمین ہے، وہ دنیا دا بھی مینوں ثواب دے گا، آخرت دا بھی ثواب دے گا۔ اور جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کم تے اوکھا ہے کہ بندہ کھبیوں سجیوں پروٹوکول نہ منگے۔ اللہ فرماندے جڑا پھر خالص ثواب ساڈے کولوں منگدا ہے نا تے نیت رکھدا ہے نا، اللہ فرماندے نے پھر اسی اودے ثواب نو رنگ لا دینے ہاں، اسی اونوں دنیا تے بھی بدلا دینے ہاں، اسی اونوں قیامت والے دن بھی بدلا عطا کرانگے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بس اپنی نیتاں نو مانج کے رکھو، ویکھو تلاوت کرو، ذکر کرو، مدرسے۔ اچھا ایک بندہ پتا کی آندا ہے، اور میں اتنے مسیتے دیتا سی جی، پیسے دیتے سی، انہاں میرا کی مول پایا، انتظامیہ نے میرا کی مول پایا، کاری نے میرا کی مول پایا۔ حضرت صاحب ادھر ویکھیو، تسی مول پوانا کی ہے؟ کی مول پوانا ہے؟ بالکل انہاں سوچاں چوں باہر نکلو، ویکھو اے ریڑھ دی ہڈی جے، بیس جے، اے بیس سے اگر اے سمجھ نہیں آئی تو ساری زندگی دی کمائی داں تے لگ گئی۔ بیٹا قرآن پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، دل اے رکھنا ہے کہ شاباش کد کو لینی ہے، ثواب کد کو لینا ہے، اجر کد کو لینا ہے، عمل میں کد لی پیا کرنا۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ جنہ نے رب نہ لائیاں کہ ثواب اللہ کو لینا ہے، جنہ نے رب کو لائیاں، اور لوگ بڑا تانوں ستان گے، تاڑیاں نیتاں تے حملے کرن گے، تاڑے عملاں تے اللہ دی قسمیں انگلاں چکن گے، لیکن ویریو ثواب اللہ کو لینا جے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ اللہ فرماندے نے جنہ نے نگاہاں ساڈے وال رکھیاں، اسیں لوکاں کو کچھ نہیں لینا، رشتہ داراں کو کچھ نہیں لینا، استاداں شاگرداں کو کچھ نہیں لینا، جگیداراں کو کچھ نہیں لینا، شریکہ برادری پنڈ دے شہر والیاں کو کچھ نہیں لینا۔ اے جڑا میں ٹائم سر پہلی صف چ جانا، اللہ کو اجر لینا ہے۔ اور رشتہ دار میریاں غیبتاں بھی کردا، میں پھر بھی اینو افطاریاں کرانا، اجر میں اللہ کو لینا ہے۔ اب فلانا مینوں تنگ کردا، میں اودے نال نیکی کرنا، انہیں مینوں کملے نے کی دینا، میں تے اللہ کو اجر لینا ہے۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا۔ ترجمہ سنو قرآن دا، سنے ڈھنڈ پوے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نوں دنیا دا بھی بدلہ دیتا، دنیا تے بھی نیکی دا بدلہ دیتا، وحسن ثواب الآخرہ، تے جڑا آخرت والے دن بدلہ دینا ہے وہ تے بڑا ہی سونا بدلہ ہے، وہ تے بڑا ہی خوبصورت بدلہ ہے۔ فیصلہ بادیو، وہ بدلہ کنہ کو خوبصورت ہوئے گا جنہوں اللہ آکھے بڑا سونا بدلہ ہے، جنہوں اللہ آکھے بڑا خوبصورت بدلہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ انہاں نا اللہ پیار ہی بڑا کردا ہے جڑے اپنے سامنے وقت صحابہ دا موتی رکھ کے، وقت صحابہ دا معیار رکھ کے جڑے بندے نیکیاں کردے نے، تجارتاں کردے نے، سیاستاں کردے نے، رب رب کردے نے، جڑے وقت صحابہ رکھ کے نیکیاں کردے نے۔ لو 5 حدیثاں سن لو، بخاری مسلم چو 4-5 حدیثاں پڑھ کے پھر میں نماز کھڑی کر دینا۔ گل میں تانوں ساری سمجھا لئیے، دعا میں کرنا، محبت نہ آمین کہنا۔ اللہ سانو نیت دی طہارت دی بادشاہت عطا فرما دے، اللہ ساڈیاں نیتاں دے کھوٹ ختم فرما دے، اللہ سانو نیتاں دی پاکیزگی عطا فرما دے۔ ہن میں تانوں دسنا جی، جتھے جتھے قرآن حدیثاں چ ہے نا وقت صحابہ، او من حدیثاں لب کے تواڈے سامنے پڑھنیاں نے تے نماز کھڑی کر دینی ہے۔ لو ماشاءاللہ ذرا 5 حدیثاں تے غور فرمانا۔ سب نالوں پہلی حدیث حضرت بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، روایت صحیح مسلم دے اندر۔ حضرات توجہ رکھنا، جنہاں نو اسی آنے ہیں نا اے بڑے موٹے دماغ دے لوگ نے، موٹے دماغ دے لوگ اسی جنہاں نو کہنے ہیں نا، یا پینڈو کہنے ہیں یا سادے بندے کہنے ہیں۔ اللہ دی قسمیں میرا جملہ اللہ دی رحمت نہ سونے دے پانی نہ لکھیو، اے اپنیاں سدیاں سادیاں چنگیاں نیتاں دی وجہ تو عالماں نالوں بھی اچا درجہ پا گئے۔
ਪੜਾਕੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ ਪੜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੁਲੇ ਉਜਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਲਾ ਆਲਮ ਰਜੁਲਨ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਵਾਮਲ ਅਰਜ਼, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ सहराई इलाका झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ने, फिर भी इन्नी दूरों चल के आंदा है। आंदे ने असीं उन्होंने एक दिन मशवरा दिता, लविश्ता रही ता हिमारा, जे तू कोई गधा खरीद लवें, सवारी खरीद लवें तो उहदे ते सवार हो के मस्जिद अंदर आ जाया कर। मामूली हैसियत दा बंदा होएगा तां उहनूं ऊँटनी दा मशवरा नहीं दिता, घोड़े दा मशवरा नहीं दिता, उहनूं गधे दा मशवरा तां दिता चलो गुजर गुजारा चलदा रहेगा। यार तू सवारी खरीद लै, सवारी सवारी होया कर दिए। यकीका मिन ज़लमाई वर्रमज़ाई व हवामिल अर्ज़, तू तपश कोलों भी बच जाएगा, तू नेरे कोलों भी थोड़ा जिहा बच जाएगा, ते तू कीड़ियां मकौड़ियां कोलों भी बच जा। सवारी सवारी हुंदी है, सवारी ले लै। फैसलाबादियों वाह ते साहबा सुनिया ने। वो बंदा कहन लगा मैं सवारी भी नहीं लैनी, ते नाल उहने दो गल्लां कहियां। आंदा मैं ये भी पसंद नहीं करदा, बैती फी जंबिल मस्जिद मुतन्नबुन बि बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदा मैं सवारी भी नहीं लैनी ते मैं ये भी पसंद नहीं करदा कि मेरा घर मस्जिद दे नाल होवे या मेरा घर नबी इस्लाम दे गवांड होवे। मैं ते नबी इस्लाम दा पड़ोसी भी नहीं बनना चाहता, मैं ते मस्जिद दे नाल घर भी नहीं लेना चाहता। ओ बई बिन काब फरमांदे ने अग दे शोले दी तरह ओदा जुमला मेरे दिल ते लगा ते मैं ते सट पटा उठिया और मैं कि अल्लाह दिया बंदिया आ की गल कीती हूं कि मैं नहीं चाहता मेरा घर नबी दे गवांड होवे, मैं नहीं चाहता मेरा घर मस्जिद नबी दे नाल होवे। आंदे ने मेरे को जुमला पचाया ना गया, मेरे को जुमला बर्दाश्त ना होया। मैं चलदा चलदा सिद्धा आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया ते जाके मैं आख्या अल्लाह दे नबी इस बंदे नूं ए मशवरा दिता है, इन्हें अगों ए गल कही है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर नबी पाक दे घर दे नाल होवे या मस्जिद दे नाल होवे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो आउंदा है ते इहदे कोलों पुछ लैने आ। उची बोलो नबी पाक ने की फरमाया, चलो आउंदा है ते इहदे कोलों। यार आ भी नबी दी सुन्नत हो, रफल दैन करने वाले हो, उच्ची आमीन कहने वाले हो, टोपियां पाउण वाले हो, दाड़ियां रखने वाले हो, मस्जिदां वाले हो, मदरसे वाले हो। कोई गल सुनो ते यक तरफा फैसला ना करया करो, ठा करके फतवे वाली मशीन ना खोल लिया करो। तुसी भी क्या करो, अच्छा यार जेदी गल पिया करना है वो आउंदा है ते ओदे कोलों यह भी नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। खैर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आउंदा ते ओदे कोलों पुछ लैने आ। और दरवेश आ गया, नमाज पढ़ी ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए भाई तैनूं इहने मशवरा दिता है जी, दिता है ते अगों आ गल्लां कीतियां नहीं? कहंदा हां मैं ए गल्लां कीतियां नहीं। ए जे वहते साहबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही व मा तअखर। ओ कहण लगा अल्लाह दे नबी ए मैं गल पता क्यों कीती है कि मैं मस्जिद दे गवांड ते तुहाडे गवांड नहीं रहना, वजह की है? हां दस वजह की है। कहण लगा अल्लाह दे नबी यारजुल अजरा, तुसी फरमाया जेड़ा बंदा जिन्नी दूरों आउंदा ना वजू करके एक एक पैर दे बदले अल्लाह नेकी अता करदा है, एक एक पैर दे बदले अल्लाह गुनाह माफ करदा है, एक एक कदम दे बदले अल्लाह जन्नत दर्जा बुलंद करदा है। यारजुल अजरा अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम मैं ते तुहाडे साए तो भी कुर्बान जावां जे मुहब्बत दी गल है। मैं ते सिर्फ इस वास्ते जुमला आखिया है, मेरा एहतसाब है सी, मेरी नीयत सवाब दी है सी। मैं कहा सी मैं आवांगा अल्लाह मैनू आउण दा सवाब भी देवेगा, मैं वापस जावांगा अल्लाह वापस जान दा भी सवाब देवेगा। वेख लो बज़ाहिर सीधा सादा जिहा बंदा है पर नीयत दी किड्डी नाती तोती है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वा लका महता सबता जमा अल्लाह लका ज़ालिका कुल्ला। फरमाया रब ने तेरा आउण दा सवाब भी जमा कर दिता है, जान दा सवाब भी जमा कर दिता है। ते जो तेरे अंदर दी नीयत है अल्लाह पाक ने तेनू तेरी नीयत दे मुताबिक अजर व सवाब अता फरमा दिता है।
ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾ ਮਹਤਾ ਸਬਤਾ ਐ ਹੀ ਮੈਂ ਫਰਕਿਆ ਨਾ ਮਨ ਸਾਮਾ रमज़ान ईमानो बोले नहीं ईमानो वाहते साहबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। ते कुरान ने भी आख्या फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और बेटा ना क्या कर तीसरे बाजार च दुकान है, बेटा ना क्या कर 7वीं गली च मस्जिद है, ना क्या कर 4थी गली च मस्जिद है। बेटा जो वजू करके मस्जिद जाना है वाहते साहब है हदीसा याद कर लिया कर, तेनों नमाज पढ़न का मज़ा आ जाएगा, तेनों शेख पीछे जुमा पढ़न का मज़ा आ जाएगा, तेनों कुरान पढ़न का लुत्फ आ जाएगा। फरमाया फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दसना मैं चाहना इस नीयत अंदर किसी होर नूं वाड़ के अजर झूठा ना करया करो, अपने अजर नूं खोटा ना करे। एक होर हदीस मैं जरा तुहानूं पढ़ के सुनाना, जरा तवज्जो ना सुनना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी रिवायत सही मुस्लिम दे अंदर है। फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानो, सारे बोलोगे तो अगे मैं बोलना है मन सामा रमज़ान ईमानो। अज भुखा रवांगा तो अल्लाह अजर देगा, अज प्यासा रवांगा तो अल्लाह अजर देगा, अज तराबियां पढ़ांगा तो अल्लाह अजर। और नहीं बंदा तराबियां छड़दा जे वक्त साहबा ते नजर होए। भाई बंदा रमजान दियां रातां दा वितर छड़ सकदा जे बंदे नूं पता होवे वक्त साहबा। सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि बंदा तिलावत कुरान अंदर गफलत करे, सवाल ही नहीं पैदा होंदा कि वक्त साहबा के मुताबिक तरबियत होवे ते आखिरी अशरा बंदे दा बाजारां दे अंदर जाए हो जाए। एक होर जरा गल सुने जे, रिवायत भी मुस्लिम दे अंदर मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा नूं दरस दे रहे ने। कुर्बान जावां यार, वो की दरस होएगा? मस्जिद नबवी है, दरस सुनने वाले सहाबा ने, दरस देने वाले रसूलुल्लाह ने। अल्लाह सानू भी मस्जिद नबी दे दरस सुनने की तौफीक दे दे। सारे नहीं बोले अल्लाह साढ़े भांजे भतीजे बेटे साढ़े रूहानी बेटे अल्लाह इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी का दाखला नसीब फरमा दे। और मेरी आदत नहीं मुजामलत करना और जो दिल च बात ना हो ना करना। तुहाडे इस कुलिया दारुल कुरान चो माशाअल्लाह बिला मुबालगा सैकड़ों तलबा और माशाअल्लाह कई तलबा हर साल यूनिवर्सिटी अंदर जा रहे हैं। दुआ करो अल्लाह साढ़े बेटियां नूं आला तलीम वास्ते मदीना यूनिवर्सिटी जान दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहि सलाम ने दरस दिता ते नबी पाक ने दरस दो गल्लां कीतियां। किन्नियां? जे ध्यान मेरे लो ची बोलो किन्नियां? एक ते नबी पाक ने ईमानियात दे बारे गल्लां कीतियां, दूजा नबी अलैहि ने ना जिहाद दे बारे गल्लां कीतियां। ते नबी अलैहि दा दरस जारी है जारी है जारी है। एक बंदे दी बर्दाश्त तो ही मामला वध गया। किस वेले ईमान इन्ना ताज़ा हो जाता है लोगों का माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आ तुहाडे जो कई भाई आउंदे ने सारे साडे वर्गे संग दिल ते नहीं ना, पालिश होके माशाअल्लाह हर जुमे जांदे ने, नरम दिल नहाता धोता दिल ईमान ताज़ा सौखे सौखे हौले हौले होके माशाअल्लाह जांदे ने। खैर तवज्जो करना, एक सहाबे दी बर्दाश्त तो मामला अगे वध गया। नबी पाक दरस दे रहे ने, आप दे दरस देंदे देंदे फकाम रजुलन एक बंदा खड़ा हो गया। वाह ते साहबा दी गल सुनियो ते कहने लगा अराईता इन कुतिल तो फी सबीलिल्लाह तो कफिर अन्नी खताया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इन्नी गल दस दियो जे मैं अल्लाह वास्ते अल्लाह के रस्ते च शहीद हो गया तो क्या मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देगा? क्या को अल्लाह मैनू भोरा अजर दा अता कर देगा? नबी पाक ने ये नहीं फरमाया हाँ हाँ कर देगा। नबी पाक ने फरमाया गल्लां दो ने, अंत साबिरुन व मुहतसिबुन मुकबिलुन गैरो मुदबिरिन। नबी पाक ने फरमाया गल्लां दो ने, फिर अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ करके अजर देगा। पूछे अल्लाह के नबी वो केड़ियां दो गल्लां ने? फरमाया तेरी ज़ाहरी कंडीशन भी वेखी जाएगी, बेटा तवज्जो, तेरी बातनी कंडीशन भी वेखी जाएगी। साबिरुन जो अल्लाह के रस्ते च निकलता है ना, फिर दुख आउंदे ने, धुप आउंदी है, भुख आउंदी है, उची बोलो अजमैश आउंदी है। इधर वेखो दीन दे काम करने सौखे नहीं, हजरत मुदीर साहब मदरसे चलाने एडे सौखे नहीं। दुख आउंदा है, तकलीफ आउंदी है, परेशानी आउंदी है। फरमाया कि तेरी ज़ाहरी कंडीशन वेखी जाएगी, तू साबित कदम किन्ना सै, डटिया किन्ना सै, खलोता किन्ना करिया सै। व मुहतसिबा
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹਤਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਅਜਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ? ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ? ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਬਾਲ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਤਸਾਬਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜन्नतुल फिरदौस ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। बस यार मैं अज दसनी यही गल चाहना भाई, एक गंडा भी अल्लाह के रस्ते च दवो, एक खजूर भी अल्लाह के रस्ते। अच्छा कई औरतां पता की आंदियां ने, तवज्जो करियो, खामद 10 रुपये दवे ना 100 रुपया दवे ना, या तवज्जो रखना, या खामद कोई थोड़ा जिहा सालन दवे ना, फौरी तौर पर घर दी बोल के कहंदी है हज़रत जी वो की कवेगा, वो की कहणगे, वो की कहणगे, तो बचन वास्ते शै ज्यादा नहीं देनी, अपनी हिम्मत और अपनी ताकत और अपनी नीयत ते बस अपनी नजर रखनी है। ये तो फिर खजूर दे रहे हो, फिर सेब दे रहे हो, केला दे रहे हो, कोई भी चीज दे रहे हो, फरमाया तुसी एक पत्ता भी तोड़ के दियो, अल्लाह तबारक व तआला एहतसाब की वजह तो बागां नालों ज्यादा अजर अता फरमा देंदे ने। बस मैनू तो अज ऐत बड़ा नशा दे रही है, फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया, फरमाया जिन्होंने साडे कोलों लैण दा खालिस प्रोग्राम बनाया ना, असी फिर दुनिया ते भी उन्होंने बदला दिता है, वह हुस्न सवाबिल आखिरा, ते मरन तो बाद जो मिठास दवांगे ना सोच भी नहीं सकते। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह प्यार ही उन्हां नाल करदा है जेड़े अल्लाह दी शाबाश किसी नूं शरीक नहीं करते। अच्छा मैं तुहानूं एक होर गल दसनी है, रवायत है भी सही मुस्लिम अंदर है, माशाअल्लाह ये अल्लाह दी रहमत है, मदरसे दी बरकत है। जदों मैं कुलिया चाहना ना, या मेरे सामने सही बुखारी रहिंदी है, सामने कुरान हुंदा है, सज्जे बन्ने बुखारी हुंदी है, खब्बे बन्ने मुस्लिम हुंदी है, ते जरा मुहब्बत नाल आमीन कहा जे, अल्लाह सानू खालिस कुरान और हदीस सुनांदे अल्लाह शहादत दी मौत अता कर दे। मैं तां ही ते कहना ना बरेलवियां नूं, देवबंदियां नूं, तशय्यो नूं, अहले हदीसां नूं, ओ यार छड्डो किसे कहानियां, रब दा कुरान पढ़ो या बुखारी मुस्लिम पढ़ो, फलां ने यूं कहा फलां ने यूं कहा, इंज ते फिर दीन दे नाम ते दुकानदारी मुकनी नहीं, इंज ते फिर फिरका वरीयत दी लानत चों असीं बाहर निकलना ही नहीं। इन्हां सिद्धियां सादियां बंदियां दा की कसूर है? इन्हां नूं किस्से कहानियां झूठियां करामतां सुना सुना के जुमे दा वक्त भी ज़ाय करदे हो, खुतबे दा वक्त भी ज़ाय करदे हो, दरस दा वक्त भी ज़ाय करदे हो, जलसियां दा वक्त भी ज़ाय करदे हो। फिर जरा मेरे सीने ठंड पाओ, अल्लाह सानू खालिस कुरान और हदीस बयान करने वाला, सुनने वाला ते अल्लाह पाक ते अमल करने वाला बन के अल्लाह बगैर हिसाब तो सानू जन्नत दा दाखला नसीब फरमा दे। हदीस ध्यान ना सुनियो, इस हदीस दा ताल्लुक बेगमात दे नाल जे, घर दे नाल जे, चार दीवारी दे नाल जे, जरा तवज्जो करियो। फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया, हाय हाय हाय, व हुस्न सवाबिल आखिरा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दुनिया ते भी बदला दवांगे, मरन तो बाद भी बदला दवांगे, प्यार ही प्यार असीं तेरे नाल खालस बंदिया बड़ा तेरे नाल अल्लाह फरमांदे ने असीं प्यार करांगे, पर अपनी पाक नीयत ते किसी दी झाती ना पैण दवीं, अंदर दा खलूस किसी दे सामने एडे खोलन दी तैनूं लोड़ नहीं, साडे नाल गिरियाजारी करके साडे नाल प्यार करिया कर। सुन लो मुस्लिम दी रवायत, फरमाया इन्नल मुस्लिमा इज़ा अनफका नफकतन अला अहलिही फहुवा यहतसिबुहा फहुवा लहू सदका औ कमा काल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक बंदा अपनी बीवी ते खर्च करदा है, एक बंदा अपनी बीवी नूं कपड़े लैके दिंदा है, हालांकि कपड़े बीवी नूं लैके दिते ने, खाना बीवी नूं लैके दिता है, उची बोलो जेवर बीवी नूं लैके दिता है, जरूरत बीवी दी इन्ने पूरी कीती है। हुण ध्यान करियो, मैं तुहाडा किबला सीधा करा, नीयत दा तवज्जो रखना ते खर्च कर लगे ज़हन च गल पता की है, फाहुवा यहतसिबुहा, ओदी नीयत ओदे अगे एहतसाब है, भावें मेरी बीवी है पर मैं अल्लाह दे कानून दे तहत हासिल कीती है, रब दा मेहमान मेरे घर है, किसी दी धी है, किसी दी भैन है, कलमे दे नां ते मेरे अगे उन्हां ला के टोर दिती है, इहदा खर्चा अल्लाह ने मेरे जिम्मे कर दिता है, इहदा नानो नफका अल्लाह ने मेरे जिम्मे कर दिता है, इहदी रोटी बोटी दा इहतमाम अल्लाह ने मेरे जिम्मे कर दिता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, बंदा खाना अपनी बीवी नूं खिलांदा है, रोटी अपनी बीवी नूं खिलांदा है, कपड़े अपनी बीवी नूं लैके दिंदा है, इलाज मुआलजा अपनी बीवी दा करवांदा है, पर सामने ओदे एहतसाब है, ऐ कम करांगा ते मेरा अल्लाह मैनू शाबाश देवेगा, ऐ कम करांगा ते मेरा अल्लाह मैनू अजर अता करेगा। एहतसाब दी रोशनी दे सामने अपनी बीवी ते खर्च करदा है, फरमाया फाहुवा लहू सदका, अल्लाह ओदे उस खर्चे नू भी सदका बना के ते अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा लैंदे ने।
पता नहीं तुहानू ईद आ रही है, तुहानू मैं मसला दस देना, कई घरां दे रौले मुक गए। ओ अल्लाह दे बंदे, मसीते खर्च करन दा उन्ना सवाब नहीं, मदरसे खर्च करन दा उन्ना सवाब नहीं, जिहाद च खर्च करन दा उन्ना सवाब नहीं, मिस्कीन ते खर्च करन दा उन्ना सवाब नहीं। नबी पाक ने फरमाया जिन्ना अपनी बीवी ते खर्च करन दा सवाब है। ते कई माशाअल्लाह एडे कंजूस मक्खी चूस ने कि उन्हें कदी गमी खुशी भी अपनी बेगम नू कोई सूट की खुदा दी कसम तिनका नहीं लैके दिता। अच्छा खिला, अच्छा पिला, ज़हन च रख कि जे मैनू ज़बान तकलीफ भी देंदी है ना, कोई वादी घाटी भी करदी है ना, ते मैं ते एदा ख्याल इस वास्ते रख रहा, उच्ची बोलो, एदे नाल नेकी करके शाबाश किद को लैनी है। भरा ते खर्च कर, ये मां जाया भावें खच्चा मारदा, चवला मारदा, वधियां घटियां करदा, लेकिन कोई नहीं है ते भरा है ना। अल्लाह फरमांदे ने करीबी दा हक दिओ, मैं दा ख्याल रखना है, इनू ढीठ नहीं करना, शर्मिंदा नहीं करना, ये भी सदका। लोगों किते एहतसाब साडियां नज़रां दे सामने आ जाए, जिंदगी दे रौले ही मुक जान। फरमाया फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक होर रवायत मैं अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल तुहानू सुनानी चाहना, मेरे और तुहाडे। ये भी रवायत सही मुस्लिम दे अंदर है, बल्कि शायद बुखारी अंदर भी है। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन। आज माशाअल्लाह मैं गुफ्तगू शुरू की थी है, मन सामा रमज़ान ईमानौ, इंज नहीं, मन सामा रमज़ान ईमानौ। हुण भी वहतिसाबा, मन इत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन इहतिसाबा वहतिसाबा। फरमाया जेड़ा बंदा किसी मुसलमान दा जनाजा पढ़दा है ते सिर्फ आ नहीं ज़हन च बैठा कि एदा पुत्र मेरा दोस्त है, सिर्फ ये नहीं गल ज़हन च बैठी कि भरा मेरा दोस्त है, जे ना गया तो वह की कवेगा। यार गल सुनो है, आ तो लुगत चो कड्डो, आ ओ की कवेगा, कह लवे जो कहना है। जिन्ना इन्ना कुछ कह लिया उन्हें की कर लिया है। यार अपनी लुगत चो लफज कड्डो, हाँ ओ की कवेगा, ओ जो मर्जी कवे, तू जेड़ा काम करना है रब लई करना है, अजर अल्लाह को लेना है, सवाब अल्लाह को लेना है। झूठियां कर लिया नेकियां, झूठा कर लिया सी अजर, बरकत खत्म हो गई, सुकून खत्म हो गया। ओ की कवेगा ते कहन दे। कदी कहन वाले चुप भी होए ने, इन्हां ते नबी नहीं छड्डे, इन्हां ते वली नहीं छड्डे। जिन्हों चुगली का कैंसर होया है, जिन्हों गीबत का कैंसर होया है, जिहदी ग़िज़ा ही चुगलियां ते गीबत, दसो उस औरत ते उस मर्द दी तुसीं की सलाह करोगे। इन्हां कम सिर्फ लोगों के पिछे ला के नीयत ते खोटी ना करो, अजर ते खोटा ना करो। फरमाया मन इत्तबा जनाजा ता मुस्लिम, जेड़ा किसी मुसलमान का जनाजा सिर्फ इसलिए पढ़दा है एहतिसाबा वहतिसाबा कि अल्लाह मेरे ते राजी होएगा ते नेकियां दवेगा, राजी होएगा तो उची बोलो गुनाह माफ करेगा, शाबाश दवेगा। फरमाया जनाजा भी पढ़दा है, कबर तक भी जांदा है, अल्लाह 2 ओद पहाड़ दे बराबर सवाब अता कर देंदे ने। लो गल मुकदी मकाइए, आखिरी हदीस सुनो फिर मैं नमाज खड़ी करा। जिहदे नाल भी चलना है ना, मन इत्तबा जनाजा ता मुस्लिम, जिहदे नाल भी चलना है, भावें अदालत जाना है, भावें किसी दी शादी ते जाना है, तोजो करियो, भावें किसी दी तीमारदारी जाना है, भावें मैनू इंशाअल्लाह तुसीं मिल लाना है या मैं तुहानू मिल जाना है। नीयत ये रखनी है, ए साडे शेख साहब ने, उस्ताद साहब ने, मैं नीयत रखनी है ए मेरा मुसलमान भाई है, मेरा जमाती है, मेरे पिछे जुम्मा पढ़दा है, साडा अल्लाह नावे दा तलक है, मैं इहदे को अफ्तारी करांगा, मैनू मिलांगा, मैनू मिलेगा, अल्लाह राजी होएगा। अल्लाह फरमांदे ने जिधर पैर चुकना एहतसाब सामने रखिया कर, मैं दोवां जहानां दियां बरकतां अता कर देंगा। मुफाद परस्तां दे घर कदी बरकत दी छिट नहीं जे पई। इधर वेख अपलवाना, अंदर जो छुपाई फिरना ना सारा रब नू पता ही। सारी बेबरकती दी वजह ही कि अंदर एहतसाब वाला जज्बा नहीं कि रब को सिर्फ शाबाश लेनी है। बस आज अज़म बिल जज़म, अज़मे रासी करके उठो कि जेड़ा भी कदम उठाना है, जेड़ा भी बोल बोलना है, मिल के बोलो अजर किद को लेना है, शाबाश किद को लेनी है। अजर झूठा करना, उची बोलो नेकी खोटी करनी, जिद ना चलना है, जिथे जाना है एहतसाब। अच्छा गल सुनो, किते एहतसाब ना भी ना बनता होवे, तुसीं धक्के ना विच एहतसाब पा लेना, धक्के ना एहतसाब पा लेना, नीयत है ना। एहतसाब अगे रख के जियो, सज्जे रख के जियो, खब्बे रख के जियो, पिछे रख के जियो, बैग गेयर भी लाना है तो सवाब भी नीयत दे नाल लाना है। यार अगे मैं करांगा, मैं गड्डी ते बैठा हुआ ना,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ। मेरे अल्लाह ने मेरे ते करम किया है ते अल्लाह ताला ने आख्या जब मैं पैसा दवां हलाल दवां ते सोना पाओ, मैं ताड़ा अल्लाह ताड़ा सोना पहनिया वेख के खुश हुन्ना, उदों भी नीयत रखनी है। अल्लाह फरमांदे ने कपड़े सोने पा के बाहू तू बन जाना है ते अजरो सवाब दे दरवाजे मैं खोल देना। आखिरी 1-2 मिनट ते गल खत्म, आखिरी हदीस सुन लो। फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व अतसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम लिल्लाह फउलाइका मअल मुमिनीन व सौफा युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा। कई औरतां तंग पै जांदियां ने बच्चियां तो, इधर वेखियो, बच्चियां तो तंग नहीं पईदा, ज़हन च रखना मेरे घर जम्मे अल्लाह ने धी दित्ती है, पुत्र दित्ती है, मजूर पुत्र है मजूर धी है, बीमार पुत्र है बीमार धी है। तवज्जो रखियो, ये ज़हन च रखियो, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लाई है बहसीयत माँ, मेरी ड्यूटी लाई है बहसीयत बाप, मेरी ड्यूटी लाई है बहसीयत वड्डा भरा। मैं इहदा ख्याल करांगा ते अल्लाह मैनू शाबाश देगा। उची बोलो अल्लाह मैनू। लो गल खत्म हो गई जे। हर गल च एहतसाब, उची बोलो नमाज खड़ी करा, हर गल च माशाअल्लाह। पहला जुमा लखां मन सोना फैसलाबादी एक पासे होवे ते अज दा बरकत वाला मौजू एक पासे होवे ते हक अदा नहीं जे हुंदा। एहतसाब, एहतसाब, सवाब दा जज्बा, अजर दा जज्बा, शाबाश दा जज्बा रब कोलों, अल्लाह कोलों, सिर्फ अल्लाह कोलों, किसी होर कोलों नहीं। फरमाया फाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अच्छा, किसी वेले बंदे दी बेटी फौत हो जाती है, बेटा फौत हो जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे दे या जिस बंदी दे 2 बच्चे फौत हो गए, मन इहतसब सनतैन, जिहदे 2 बच्चे फौत हो गए ते उन्हें अल्लाह वास्ते सबर कर लिया, एहतसाब कर लिया। ये है तो मेरी अखां दे नूर सन, पर अल्लाह दा हुक्म आया तो रब लै गया। फरमाया दिल ते बड़ा बेकरार हुंदा है, पर जिस बंदे ने अल्लाह वास्ते एहतसाब कर लिया कि अल्लाह मैनू सबर दा अजर देवेगा, जुमला सुनिया जे नबी पाक फरमांदे ने दाखलल जन्ना, अल्लाह शाबाशे देवेगा, अल्लाह उस बंदे नू ते उस बंदी नू जन्नत दा मेहमान बना देणगे। लोगों गल मुक गई जे, इधर भी बंदे 3 जे, इधर भी 3 जे, इन्हां दियां सारियां जिंदगियां दाऽ ते लग गईयां ते इन्हां नू एक बोल जिहड़ा गार चों कढ के ते घर च लै गया। इन्हां नू सारियां जिंदगियां सखी नू, मौलवी नू ते शहीद नू, उची बोलो, सारियां जिंदगियां इन्हां नू जहन्नम तो बचा सकियां। इधर एक बोल वेख लो गार चों कढ दिता जे, एक बोल ने वेख लो कित्थे पहुंचाता जे। जे गमां दे पहाड़ां चों निकलना चाहते हो, आ जुमला मेरा सुन लो, जे गमां दे पहाड़ां चों निकलना चाहते हो, दुखां दे पहाड़ां चों निकलना चाहते हो, बेटा फ्रैश फ्रैश ईजी ईजी पुरसकून मुतमईन लाइफ गुजारना चाहते हो, जे तकलीफां दे पहाड़ां चों निकलना चाहते हो, अगों अग दे पहाड़ां चों बचना चाहते हो, वाह ते साहबा इत्थे मांजा मार के रखे आजे। इमाम सुफियान सौरी ने आख्या है सब ना औखा काम एवे, इधरों मैं पालिश करके हटना, फिर कोई ना कोई छिट्टा पै जाता है दुनिया का, दुनिया के मफाद का, फिर कोई ना कोई घट्टा पै जाता है दुनिया के मफाद का। जाता जाता एक वजीफा सुना दवा, हाय 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 हाय, मेरे वजीफा नबी पाक ने हजरत अबू बकर नूं दस्सिया। हजरत अबू बकर नूं नबी पाक ने आख्या अबू बकर आ वजीफा पढ़दा रही, अल्लाह तेनू नीयत दी खराबी ते हर किस्म दी रियाकारी तो महफूज कर लवेगा। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। आप साहब जी इधर वेखो, ऐस सईदे च वजीफा पढ़ना है, आखिरी तशहद अंदर वजीफा पढ़ो, नीयत दी खराबी ने सत्यानाश कर दिता है, नेकियां बर्बाद, खुशियां बर्बाद। जिहदे सामने एहतसाब नहीं, गल मुक चली जे, वो जिद्दी भी होएगा। जिहदे सामने एहतसाब नहीं, बाज़ दफा नूं नेकी कर लगे, फजर वेले उठन लगे मौत भी पवेगी। ते जिन्हों पता है अज ठंडे पानी ना वजू कर लवांगा ते अल्लाह जहन्नम दी अग हराम कर देवेगा, कदी फजर दा नागा नहीं कर सकदा। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक ने फरमाया अबू बकर हला अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह। हज़रत अबू बकर दा ना ही सिद्दीक है, उची बोलो, रियाकारी उन्हां दे नेड़ियों भी लंघ सकदी, लेकिन उन्हां नूं भी नबी पाक ने वजीफा दिता है ते मैनूं तुहानूं याद क्यों नहीं?
وظیفہ سن لو پڑھتے رہا جے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی وڈی ریاکاری نیت دی خرابی فنش ختم اللہ کر دے گا. پڑھنا پتہ کی ہے اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. پھر وظیفہ سن لو, پھر وظیفہ سن لو تے ترجمہ سن لو تے نماز پڑھیے. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. پھر وظیفہ سن لو اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا عالم. اے اللہ میں جان بوجھ کے نیت اندر کھوٹ رکھاں اجر کسے نو شریک کراں, میں جان بوجھ کے ریاکاری کراں, میں جان بوجھ کے اپنا اخلاص کھوٹا کراں. اللہ میں جان بوجھ کے ریاکاری کراں, میں اس عمل تو تیری پناہ اندر آنا وا. یہ تو بچا سکنا ہے تے تو ہی بچا سکنا ہے, ورنہ بندہ کمزور ہے, ریاکاری دے ہتھے چڑھ جاندا ہے, نیت دی خرابی دے ہتھے چڑھ جاندا ہے. اللہ میں جان بوجھ کے ریاکاری کراں, میں تیری پناہ چاہنا وا. واستغفرک لما لا اعلم. تے جڑے لا علمی نال میرے کو ریاکاری دے معاملے ہوندے نے اللہ میں تیرے کولوں معافی منگنا وا, مینوں بھی میرے معاملے معاف فرما دے.